Finally, you to wish you all the best. The Gambian people have spoken, and I've not listened. You know it's another OPK classic. Hello? Are you hearing me? I wish you all the best. The country. Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Why you kill our people? Yeah, Jambe now I want to cut it back in. Mbadi yemem fo on to nyane dumoti hanka bi albadi malam Ousainou Bay Sankare yalla president Barrow na felta do interlebe fella katu ngamem fo very clear because ning ay minister of finance fali ay vice president fali ay local government fali ay kujama fali ala cabinet ko bara la security kabra loto nyim banko kan amam fem fali ko bi wallahi billahi tallahi ngamem fo banko la tanko be ni mo frada mande bulo o mo landi mbojang dembo jamme operation bari ñi katabla santo ñi ay ñi lu katabla tete lu pe olu isile ke ma imam mona tam soto itoli be men ko do ñi ko jandi be fayra wata men bu ndangolo wala ila ko rallo on mi la koti andu baro na felta ndul be felta na banko ñi tira tebe bele na ko do ko bele because jandi ndul be sila bilo ñi ko manu ba do mo la je ma be tabla tout ça tabla ci bo be tabla nga wuri nga president baro ma ko banku do ko manke ka foko favori da manda no banku do ko manke ka foko nga president baro kam da manda no banku do ko ka kule ke kule samba bari ndel nga ka foko president baro la ka investigation ka security ka ndaye yana because bibi intiro la diamo intiro man nafato nyimba ko kotak intiro to bala bari mala diamo moy amange ka foka ka diam nyindi ngol le bala nyindi ndim kulu balo dol beje men ngano ko na diam de ka ka ani ka president ko man men min ko kene wa fodo ndaka fayle nde to nyale fola jani ni nda fato ndamane men ka ko bibi president ma sakuna nyaji men ma sakuna be nyame min ko ni be la him pajaso kan ye pajaso ni bondi ye matla monat sponsor pajaso ni sponsor balo pajaso joni susula beje yaji men jamano susula double le kan ki bari sai susula beje because nde kulu ko be ngalon ko madam blato kali sama mango ka banko ko kali sama mango ka banko ko la be ko sama ron ko shi ko tula nyaton ko ka yo la gi fo fande tat because ndenga memmo yo mi ko 3 years jotana anin era kan mo le benyola bari ka ko era kan sul meni be wa fo la je ani be donc wa fo la je ani dabo ni ndanja njawul wala ko era kan sul la metel febo ya step down so bi kan dama be shiri ndel ba stopal kan mo le mi do carte keto yalla ndel election le bakka bari doli be jol la haji carte keso ba on la ka bi president mo fel man sa ko ndanye ke man ko ke banko ko nandu ni man ko ke banko ko no abuka pansa tushiri demonstration bu commencé toucher president baro fo la aka fane fenge bara la ne kabri ya jame Ousainou ñu soro kabri nga demonstration mamandi o ya jame tule amu ya jame tu yalo nga adaba dingo nin to nyaay tama iko niko ñino ma ku iba fa nga to zero kaja ndebe president baro stopper la men ma stopper la na sem nga ñewul dama bari ma stopper kan yana tan nga bambu mo be fo la ngoto mo be kinne ngoto am not accept that tala bi that sama is better than never receive do nga nguru na opposition yalla ko mata ya fa ko ma sabulu ibe do ya soto je ibe dingo be ku kala is better than opposition yalla ko kad film membe UDP o ika president baro stopper film membe UDP bi bo nga president baro ha ñim par su ku taxal be siri nga ngalo ko man Mamadou Diop mu ne tenes ko yoke ay jit o mu no ay ko o mu no je ni president baro banko tanko sai billahi wallahi tallahi ay landi mo janke ay jit sai gibe kali sama banko be tanko na ni landi mo janke ngala ka batuta la kan wala be banko ni tamani kan ni landi mo jan mistake lu la felta wallahi billahi tallahi president baro yesi tak ya gibe ndeka to nyala fode ndem stopper kan be ko ngalo ko ni def felta ngale mo la ndem mo lo ko mo ngalo ka duta bagel wato wadi kan sama problem ndene I'm not accept because ndeka bravo pum boy ko kabiya tiye su la ko ndewul dal dara bikam kan ni mo problème de fa ndefo lo fa bari ala ndaka ma tawti iko rekal tulle mo ko man ngafila tamana we step down ha so o si banga brawai dani to mesila biro ko manu ba do moni tebu do mo la yifa ko ndewul man ko makoy fo yamre ka fo mo kebe mo wudu kele mo lo watna taka ani bijol biri yeba fo mra ba bi masa ko ba bi masa bari ka brawo sina ko so wul takama di ma so to bambalo o ma di masa sambal I will tell you ni man masa dia bari ni ala opportunity to ko be ko isbe ma kange ibe siri headquarters ke imandra felten ne koroftono dong abanda ikay ko man 30 by 30 ko to ke ko do ito tulo bo mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bagdaji wan family ngali be konton nyum mukuma sutu neti akuma lonte jam fala bari ngake alale kam anin kila sallallahu alaihi wasallam mo xomo ni xame isi katake isa kunyal nyininka mbako kalamale nga jele fanan amanke mo ko xa fonye lota ko no male ngaje akita mo holmen fanal kay asoto lum dangali to mol mo ko je nyalale baaw nte ko mala niyo de be ko mala alani kila le kam nte do ko la nyim bankon kan dame alhamdulillah
ndebe ari kalole bulu mbe junta men to kono do ko wala woku na pasita nsido ni soda kono ala la fonen trea nakara madina nalo ni madina bari kanyini karole ke ndum ko kul fanal korosi al be salon fen badaji tinglu badaji ding tana a bari ding a be a talibe jang ibe mo ko dema kan kay ko tole ibe dema ro ke kan kay ko jam man sakunda president kuto men sigita socialist iferenti ikasilo di yele wasanga nali hakilo baku ikam kulu fosiru nemba balance ya kulu men semen di tibabo itali ke balum tangal melito jam mo ko man sakunda na ateta ngamira mo ko wuli woro ni ndoba sayin ni socialist on mel sigita ni man sakunda kuto men sigita sayin wala felenti sayin awa ikasilo di mo isila asilo sadun dino isi kaw woro kayto dila o kaw woro kayto ni ha do kundi ni wo banta isi akeye sanji kilindi yo bi mo holbe hataji mo holbe nakande ba ko ko jam holba asoto kande ngajele de manta fo kande ngam holje mel kha dundi jang e kha soto oto ngani kono to dia soto nsafu bada di beye nsafu bada tano beye nsafu muslimo beye mo ko ni gala me isi ngin karoke condition la fente je la ikela adresser le ngin ke bulu don adila passeport comme tara ngin do me banko kanjam mankay soto abanta police nationale ibe fanko dibela albe salon ntelemu ngake anni ala nin kilale kamma ngako indalma ngajele ngamo ko jele ngako fana ngin karoke de fo janna police ba on tebe damen do ko la doli malum bari kilin do ko xalonne ko kantele kumba jam yon so faliya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngaki ala nin kilale kamma ala barakatuh نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأنا من ستر الله سبحانه وتعالى من بعد كنت كنا نقول بيت من الجيلة خاصة مي ينني نوم تاكادم لين مجموعة ينكونوا ما تنتم باجين طيب نيجي من كديام عربو كولا أنا لكم ينكم ما يتباكي أسكن نيجي مترجمة كلا كاف أس من كولا أسكن مودول بينكم من عربو كموي برتوني نا كديام من ولم فلو لندو لا داجيكو أنا لا فمانجيو أنيون كا سوني نكو لونا لك من فو لندو تلانتو مالون ولا لندو تلانتو وكمالا لونالو أدمن بلوندو كوتو ni sheko kamen diam wolmu aka famayta jele tandi anin ka kulu tandi dino nyin kono anin ka son ka joko londole mu abunda fanta bake fen fere ni tani kala dino nyin kono kana so yeka ajabir lati kana so ye fanke ko me yewlonne bal yaaje ko dolbe ji imulu long do be je isa fo ko ale yam fanyi ngamuru kitabul kan wala ngamuru lonnale kan fane nyin karoke ngaka fo membe mbulo kono saja skene ne moti oto ako mo lenata imam malik kan mo jama bari biala imam malik position juma le babu darul hijra wala madina konoti atlemu majabti yoto mi an kaf imam malik la majhabo ko mi yaji bin ke balla foroto lonna ba no baluta wati jang sanji jama soto ala siyoto bar lundo jama na ta kan ko mi mas'ala kan nin karo ka bulu fe walla bare jikto jama no la imam malik janna kasiya kamul kawandi lonna tawro wala benta kaji ko imam malik atlemu lonna to jama no la woto nata kan kanyin ka nin ka tannani kanyin ka walla pour yo nyoso so men ani men beto le nduko to asifinti biri ya nyin ka tannano la imam malik lonna ko nata nyin ka nani dambale jabi je nyin ka tan sabande worobe ama jabi no o mol nata ka ku ya bake kar hanin to langin tilji de ni imam malik to moy ina tala lundo long anata ina tala kitabul karam e kaje ko lonna baram bare imam na lo waro be suwal nani ay wala jabi tan sabande woro amo jabi non wona to mol ka ku ya bake ka to moy bodna dula janne kana ka nyinin ka bada suwal nano njato tan sabande woro ka imam itala place be nyamen ito be nyamen ila makamo be nyamen suwal tan nani nyinin ka wala imam fi njafo suwal woro ya imam akoy ko ale suwal nana ko ale nyinin ka minna ngalon do so simin jabi noje asikoyma wala suwal nan suwal tan nan tan sabande woro malo akoy bari ni atarantela lombalia wala kata tul feku bati akitale feku community imam malik tan nyanta belono wala nti alonne mbalanta ka jabi mbal dalna kenya fulal be je londale mem iko akoy ali ben sidla men tom ali finti ali ta fo jendal burde men tom ali frada dawada ali saytan dilo ko dar imam malik yale nga nyinin karola bara ma jabi no yo bar nyinka men se gawol ma koy ko bari o jama non mo ka be marsawto jama akoy ko ngakku mo men faali na yal jakali ayali mira al sunno mo tora ndele imam malik la londo la doya kam ali ta faali futa marsawto ali ya fo ko ngabara imam malik la nga nyinin kar tan nan la bara nyinin karo men jabi no wala nyinin kar woro nyinin kar nan damata ako ali ya judem bang muno be bolante imam malik darjo bala ali muno be bolana na makamoto ali o judem badi londi tiolo badi talibulu ali nga hakilo to baken fen frending yalo fi kulli fannin yenya ga fen fannin yakidi ya jabi anu mas'ala ni ayatara askeno lonna le diamu tala diamu men ki jolmu e fanda jamale ta ya kafu nyoma je
imanna wudula nyim position nyim famuya oto imam malik mam balan ka jabiro ko demen do munande ni tan nganta fale malon munande ni kare ngawta fale malon bari be sarla don fen fen ni ko ta jabil pour munna mo de kana he ko kare ni kan ni bara malon ba de ngani daji ko ta imam malik la koto ko ni kare tan nan ya ni ka walla ni kare nani ayo dambale jabi ni kare tan sabani woro ama jabi no oto lonnalo talibolu men be dina koto moli hakloto lonnalo ko ni ni karo nati kan ni ya jabi na ben sababu aske banko e kayrati nyamen na ben tam manta be baliya fi akaka banko fane fitnoto wala nyama fo janni albe banko ketan oto alama len be ke moti miyalon ko be bula famaji mul kono be sonna ko ngaduma dindelo bar min siata molo be sonna ko ni mol nata nyinin kam nga ala jube subhanahu wa ta'ala nga foy ko ha ayi nyinin kam mina ten malon bari isin songa nyinin karoke wala nga kitabul ko juden mune mo lonna la kambe to ko nyin kono an mune mo lonna le ni mune faje mune sobat lonna la karola me qasan to be madhab imam malik wala mune faje isina finti nyinin ka ye so alo nyin jabi bari ni atra man ko nyama don avec le problème wolti tan fer nata ngalon ne e fanga be lon nati e fanga be jabi lati o mo fendi mel ma si bolem anu to lañu mantol kono o ma si bolde kar min ya long alhamdulillah bar min malo mobe le fanka lon nati o to almali aso nan be almali be ka fama jilati almali be ko mo moy lati te noni naka ka nafa arabu kamati pour ka atrajuma ka fum na badin wala pour kuma ka woni atra min mamoy ni be je kuma fata ka même fo wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin yo nka mbadi mulu anal badi muhammad baro yo kanaran kanyo hakilo bulandi kuola kuol men be kering wala men kete tambita fo natam bulata kuol kono sai men be kering munati na wol be kering fo nyanda tarla kering na bang amba fo walan koti me yalan ko gambiano le men expect janning falendiro ko ni falendiro ko wala binake la bang lafta bi nali wala kacha mbadi mulu badi mun ko lu anin gambian ko lu mu mewbe pour kal hakilo bulandi anal badi malam umar baro mba membe siri ngale jamani bari mbota badi bunjurle mabamba baro la sata to duwa jabi sate yo mbadi ngulu ko men be kering wala menu katanu wala nyinti ko amba ntolu gambia nga falindiro ke man sakunda falin bari muni ati nango falindiro fanake amba wala keta ko nyato nga ko wala benna sanji tallul nim feng ni tata koros gambia la president folo gambia ko jama bale nya fata la kula tolte jama ba explain no laje bari iko nyaadi la fana tulo wala kasiya atondi tulo la siyata amariyoti because tulo ka kumo mo yime yalan ko wotumo tulo mari fo man finti dunya folo ko men yalan ko i hapunta iketa fa pareta so woton nga ko mo le men yalan ko wala tambita jawra la wato banko bele denta yebulo ka fu jawrama ye gambia la independent ñini gambia la independent ñino pour ka demande en sata je kidi fay manke kele manke yele bom manke fen manke abe tamata nin kaytol nin dalla fo ala yake nanin alfa balu yem ye makoy ye fam makoy ye ni yajen ko ye makoy ndolle la dimba yalti sam biti lol jama beje ye o kelo ke wol mantara balu woto dal men be balu woto wol muke ba baldi ha so yem makoy fo ala yake mbota atondi tubabul bulo kono ngam fon soto andum fana mondun senegal koto so omo kulati me yalon ko anyabo warta ba kula me yalon ko en to nyanta ka trawta dale men ketan na alfal di ko wol men ke nyeten hanya tan ko halibi to kasiren kafiko na alfal wol mankune menu tambitanu to kamera ko to labbi jamanu to lakunin tawalti bari walla kuningo bento la kuningo nyaato nya baake le amanke do mandinti fam kadu go ye mendo ku tem bi ye mendo ku ten ninto lay jamanu la ngado ko be ko yalla baake no kadu ko law jamanu ye nyo buña le ye nyo batun ye nyo horoma ye ka nyola kamo buña respect assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh yo mbadi mul murtana nkaye mbulo mutata wala tena audio nyinga mantende no so lo tada men sa sa tentendi komin ka fo nyemen ko na alfal nyante tendula la bi ni tendu nyi jayi amba woliye menke otumo la karam be soni ari nyame bi la karam be soni ari nyame otumo amon soni ya nyama bari wolu e do mandi men soto wala barakata bi moliye jama men soto amba mune o sabu ye nyo horomare nyo bunya wala ya sabu andum
lafta men kacha ala jang wala nyinti ko nyaton kolu men toli soto kabirin Gambia ya fango soto alota faye akita fan sum bankoti jumanyo lali yo kata umunna alfa lalti ngo fo janne yo ya baba jawra tombong itata baba jawra kamanan ne jawra atondi sa dawda kayra ba jawra itata kamanan ne alfa le amuti bulola ya sute mol kono ko ase maralo ke no le ya samana ay maralo ke badi mulu ala maralo ke o ay wo jamanu molu be nyafale kadun ko wo jamanu molu ya jara ko jawra mo telindi balti hannata num akomalan kolu wala corruption be waralen bari jawra e ku jama ba kata Gambia e jawra la ketanna president foloti nsafo nyamenna amba kabirin jawra botaje jawra boñaje mbadi mulu hanin don men mudinde mudi ngo kala mutale jawra boñaje aman ke boña nyati mi yalon ko jawra nyanta bola wo boña nyalla jawra nyanta bola boña nyamenna Gambia la State House wo nyanta kala boña nya dolti te nonum bimbe men konon te tarla wo kono a boña nyanta kala hormoni boña la kanti e bajala ko ndul fanan se jawran se nganya men bake kan ala bi ay tambi wala bari ala boña way ko samba ko ma bakel mbadi mul anga kaja nga nyo hakilo bulande kununna e ko ni me bod lalo e be taadu lalo amanken nyejang atondi amanken diati jam pour kana jang ka lida so ko tawol to fajang amba biko so manken na jam fon luwati bari komin tensionol be nyame ni watin kono kacha ya nyinen kale nin kacha en futandige fon safo bare amanke ko bina kad lida so dole mutaka sembentu ya jang kado mutaka ala character assassinate hani audio ka jam fa ngamurna lena assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yo mbadi mul murtana nkaye mbulo mutata wala tena audio nyinga man tenteno so lo tada men sa sa tentendi komin ka fo nyemen ko na alfal nyante tendula la bi ni tendu ni jayi amba woliye menke otumo la karam be soni ar nyame bi la karam be soni ar nyame otumo am soni ya nyama bari wolu e do mandi men soto wala barakata bi moli jama men soto amba mune o sabu ye nyo horomare nyo bunya wala asabu andun lafta men kacha ala jang wala nyinti ko nyaton kolu men toli soto kabirin Gambia ya fango soto alota faye akita fan sum bankoti jumanyo lali yo kata umunna alfa lalti ngo fo janne yo ya baba jawra tombong itata baba jawra kamanan ne jawra atondi sa dawda kayra ba jawra itata kamanan ne alfa le amuti bulola ya sute mol kono ko ase maralo ke no le ya samana ay maralo ke badi mulu ala maralo ke o ay wo jamanu molu be nyafale kadun ko wo jamanu molu ya jara ko jawra mo telindi balti hannata num akomalan kolu wala corruption be waralen bari jawra e ku jama ba kata Gambia e jawra la ketanna president foloti nsafo nyamenna amba kabirin jawra botaje jawra boñaje mbadi mulu hanin don men mudinde mudi ngo kala mutale jawra boñaje aman ke boña nyati mi yalon ko jawra nyanta bola wo boña nyalla jawra nyanta bola boña nyamenna Gambia la State House wo nyanta kala boña nya dolti te nonum bimbe men konon te tarla wo kono a boña nyanta kala hormoni boña la kanti e bajala ko ndul fanan se jawran se nganya men bake kan ala bi ay tambi wala bari ala boña way ko samba ko ma bakel mbadi mul anga kaja nga nyo hakilo bulande kununna e ko ni me bod lalo e be taadu lalo amanken nyejang atondi amanken diati jam pour kana jang ka lida so ko tawol to fajang amba biko so manken na jam fon luwati bari komin tensionol be nyame ni watin kono kacha ya nyinen kale nin kacha en futandige fon safo bare amanke ko bina kad lida so dole mutaka sembentu ya jang kado mutaka ala character assassinate hani audio ka jam fa ngamurna lena yo mbadi mulu jawra e maralo ke bari jawra la maralo amanke ko anatale amba a power hungry tale ata lafta ka Gambia mara walatina ya samanan kana walatina nata pour ka Gambia mara bari Gambian ko le atombo yo nimbo tawto jawra e maralo ke fo afutata watima ako abeda halale kabira ka abeda halale
mo kilin kilin nal wulta men yalon ko i wulta gambia la ko me wulende de bari la selfish interest i telefon la kunkilin nafa ko i wulta wala kama pour que jawra stendi power do i tolu betara ila privilege kono nyamen ka tenten ka corruption o tamandi ke fan fankandi gambia la ko dola ke dingul sika gambia ke samba tubabu du bankol kan ke samba karam la je aya tara senegal dingul beje wol be siring senegal beje ibe siring andum gambia la fanko akara kelum be kabo senu la fanala wolel murta ka jawra fenka ka fay ko akana idaha itata kebal noma kawol kumben alfal ka kumol fo me yalan ko woni banko la interest man kelim bari yake banko la interest kawol felindi because kebal yalan ko jawra mu nyatan ka kewa kende balti amba kebal natana jawra fana dani pour ay tenten jawra tententa abola kono natana sojan mon sakunda nyin atondi soto wala kono ka kumo sutiyandi sojan mon sakunda fana nata ini mun natan kan wala nyinti ko yalon mbadi mul nyanta ka kuol kiskisi nka kuol atondi nka kuol nka abondi nyoro dal nka tenten because afelen na force republic president nyin ya tombonne amba president dol men nata wala sojarol ti wali ye fang tombonne banko me tombo itelle fang fix palaso nyinto so bari ini men natan kan koteke wala nyinti ko fo wala be bulu bang fo mu to nyati fo nte to nyati bari itol nimmen natan tol kan wala nyinti ko corruption o siyata tilimbalia ani jenko asiyata bake na fengo konole mansa kunda konole so itol sojarul ye wala je lafte wala danna inin baba jawra mon problem soto inin gambia di mon problem soto bar problem mum yinati menti wala nyinti ko ilafta ka baba jawra law mansa kundal dang ka do corruption o siyata je bakele itol ye maradula ni na 6 month rek ye election o conduct atondi political party yo leta election ola nimme winter waye tambi ito leta muru yeta barak soto muna nata ke ye nyojam fa ke je ko man nata inata murmul kan ka fo mule ko sanji fulay bola kala je ko teke so week means ko transitional government lam sanji fulay bola kala je ni la sanji fulo nyim banda ye muru barak soto gambian kol fon le fon yo fo ye ni gambian kol kasara wala amba muna nata ke sembo nata laje ka ko sutiyandi jani sembo kala je muli fam provide atondi ye fanke danir lati man sa kew bulu jamanu membe siring men kete second republic ti amba mbadu ye fan ye fan organize ka president ni muta ka ke fan danir lala pour IC tentem because mo kende bala mati do kulala mati abe do wala enin gambia kol man kasala o fana tententa wala tentem mbadi ngolu wale keta masi boti gambia mbo masi bo la kono tem masi bo kilemu nyin hadisi hani sain amam banno wal tentenda fo 22 years anin kare warawla kare mo wandin sanji mo wandin fula kare warawla ibe maralola gam ibe maralo kono membe keta je ngajele amanjara ngabe sen kanjang wale yatin na koteke gambia dingol wulita kabirin gambia dingol wulita kadu men be gambia wol buka wulino ya kuma fo nimbe kuma fo ibe adima mu nyinati ibe soron nale mile 2 ning ala mo monta be yefa so kabiri wobe kering gambia dingol be kan fay nyuma men be banta kanyo kachandi ka forum mol ka atondi whatsapp group all create kanyo kawnganya kanyo kachandi ka itandi nyola ko momo na naning ala family diamuta ka itandi la ko mobe ya ko di wo man sakunda nyina badingol andon atata wala nyama fo bejanne diaspora ngolu moluka ifansas ika political party leader kumandi ke ya mar ka itandi la ko itollem na instrumentoti inyanta katala yeke kilindi yakafu nyoma ye kamben ka folo iba fala me ko coalition o iba jale ko regimo nyin sa falin no nyame ngan kay kan fay nyoma kabirin gambian kul bantala nkan wol futata nyoma nin gambian kul men be suwo kono yenna wuri kan moyi yen jinkan ala na take ka kumo sutiyandi alfal nyin inata na kamben ka kafu nyoma e kambenda e ka futa nyoma e be mo alfa kumbandi wulande
coalition la kamben kul lam feo wala fero yatinna ay coalition members ol be jamfa andum ani wala doku kono ay diamu men befo ila karolan tol yajele ngamoyle wole motivation ol men beke so kabira ay wol jamfa choko nata lanna bal yadun ta wol fon damal tema so andum wol momo folk soul le bebulu so diamu nata siya folk soul tema nyin dolla normalal ani nyin dolla normalal gambia dingul men yalon ko wala kafuta nyoma e ya falindiro sama na gambia fo ala yake bita be dama e beje ite adam baro wol fele nata ye ko di nyola ko teke e niaje ye nyaati le nyola wato wadi e katara kuma jawol le fo ka nyoye fe matin na fo ite adam baro ikunkilem so reforms ol nyanta kala men kata security reforms di hani bi ima start jane commission o ketala pour ka ya jambela asetol jibe aketa apareta molu decision man ta puto mol man ku le long ite wo ku beta bul nyadi yenene man finti fa kamul adresse ala kam wala kamul brief wo kuma kan nyin wo ku wonin TRRC be keri nyabala ibatra kam pour ka undermine ite baro ol bebe kam bengol lekon baro kilingo iko sanji saba ini la molu al kambenta walla yafo dula beto hani i electorin kola journalist ke nyinin ka lale Sirif Bojan Jinio aye nyinin ka iko sanji saba yawla fo fa ko eko so nyaadi lem komi misal fe nin sanji sabo nyin sita fo itina fola ko do ko men albaka wo do ko mambang wala sabu ita jilano wala yana excuse on dodi iko hani amba itemu business manolti amba ibe atondi transitional government woni lead la fo e mandate men fo wolen 3 years di nabanta e yamuru yete la business ola ale election o conduct mo leta election ola atondi political party leta campagne ola election o keni men winta way tambi sign 3 years o kanasi baro power atondi mansaya siro nko wo meta ma fam mansaya siro ni wole ma wala be bolaje wayatina ika falling akamta ko nimmo fono ta kamuru akala fono nyimuta ka domo mbadi ngul woto nyimbe ka itanda lako operation 3 years jotna ama wuli fitina kan ama wuli adam baro ko min ko nga konne akamta ko me yatinda nga former president o bondije o ku kelimo nyim wala batin lambe adam baro fana bondila je katun ko lafita menna wala nyinti ko ninna nyaton ko nata yemen fonye ikal tama wala nyaton ko nata yemen fonye ikal tama wala mbadi ngul ibajela ko nyaton ko tina ko teke me yalan ko abafala abentol nene lale naye nene akan nene mun kam mapuro na nyaton kaya pala so si wodi ala ninga di ala ko la fambe fambulu adiata te nyamen ay ko samba wanyama mbadi ngul nal hakilo bakan adam baro la nyin ko be abake kanten ay conflict jamala sama nan gambia dingol tema sakatu ma nyi watin men ba kono sako nyin lokun last week ani nyin lokun men ba kono ten naliaje tretinol men bebe ke kan wala fa kan de balafa akam mira kulto akam balafa bake gambia no la kuoto katun ko nintol be sirin banta jam mbota gambia le mawulu jang mambo jang nga fen soto nka be samba gambia le natol be complain kanko alla dimbal be gambia nyi mo kilingol men ka fintinan kamola mul attaque tretin kaitan diko ito la dimbayal wala be soko no ani ila atondi business solo mbe nyinin kala ntolu la ntola atondi soto fengol men ke soto jang ibe min tole e man tara gambia la bang mbadi ngol fontolu ba mañol nim fa mañol wol anin mbari musolu nin na dimbal be amantara sirin gambia la bang mbadi ngol an nga ñoo hakili mayandi ko ntol bota gambia le ntebe jamani le bari ntel lono la jang nkonka atondi nkonka na right le fight jamani jang no jamani ko le la jamani right fight for jamani be stage o mento bi afutata je so sai ninte da man tara jamani la development kuoto fo nda man tara nyana tar lam fa la banko la development wala kuoto ba mbadi ngul ka yitanda la ko operation 3 years jot na manke level group ti ika wuliya men foka allegation o lankan ka fo operation 3 years jotna wulitale pour kananan ka gambia
atondi Cairo membe Gambia pour ko Gambia Cairo ta katinya Gambia mbadi mulo abemu kumol leti me yalon ko aman soto bari hakilimal kan to lamoy la hakilimal ke to lamoy nka même fo ani ka itol ka fasar nyamen aka fata bakel so ka allegation wala sirif sisa kan ka ko sirif ko ibe minister lella bumol janila nsafali mbadi mulo wonte to nyaati wonten to la wulin kan wonten to la wuli kan kunti mumeke munen to la lo kan kunti wala nyenti ko mbe peaceful protest kala December mune ba bayla nin Adama Barrow wulita afintita ko Gambia dingol yeko ngal promise men wala sanji sabati wato nyim fela kana ndefele mbenna baka sul pakilale mbe jilale wala be wo protesta la aba bayla anduna protest nga fali yeko komin ko abebe laring Cairo kan horomo animbunya abebe laring wala kan mbadi ngolo na protest maybe e kamem fasar nya jawke wala nyinti ko na na mbenna security nga providing fayenne mbenna security sotolam fayenne wiya bay ko nimbita protest la men yalan ko Gambia security yam fasa imam fasa wol betar lan tolu bulu ni mo kuru jankoto nkono ya bondin kono yeta sindi karakiling andung wo security kilingul be talanna katun ko be investigation ol lale amba ning ministal momo ila kordabe damen aning atondi ila watul dal ila schedule mbabe moni chokanne ita kata do ko la wati jumal le kaji wati jumal ni bota do ko dulay kata dula jumal nyol lento min to le la kata dulal to ikata club jumale o ba jumale grand place jumale ntolu denyi mbe moni chokanne andunga jama bale talon andumba jama ba tafana no makan hanisay so mune o sabu ning mbenna protest la mbe mol na security dol bulala wala compound ol to yatara lorinje anything hapunta na protestal la me alon ko abota nan police ol la karola wala paral whatever man sakunda la karola isa lon ko itol ministal ifana bebe miskono ila korda abe miskono so pour ka seneyandi iko allegation ol leta ika fasar nya jawul ma fon kata minister kilin na korda jan ntem wala compound janila but in case of anything na hapuntan na protestal la al salon ko minister sol alla kordal bebe monitoring atol fon be monitoring an dunyal nal findi nyalo abe bentol bulo kono so pour ka senen dalma kuoku alal hakiloto nyen dunya bukatu ku kilim bukatu fo alala man sabaya alingala aliya fen jal bulu aliya ko alala dungal bulu ning atatal bulu ayalan ko alala tal bulu aliman ya soto aliya ke misilime kendolti Gambia la nyaton kolu mbato lella polisolu ntol manki al jawolti polisolu Gambia dingol manki al jawolti ntol le malla bro dal tentol lal barindi ngol tentol lal dingolti ntol lal la sistalti ntol lal la everything ti ntol la bota korda kilim bota kabila kilinto sate kilinto tundu kilinto alal hakilotu Gambia city sidol ka fengo fenkele ika kelen ton natul bele so woto akana ke nyinti dolu ba wurla dolu ba sarina mbadi ngolo akana ke nyinti dolu ba wurla dolu ba sarina ar ngam bulol di nyola nga Gambia doku wala be kala munti katun ko Gambia fota leadership kendola banko fen buka doku fo leadership kendo nyaton ka kendolu nyaton ko men yana ko mantara je ifa wala selfish interest da mala kama mbadi ngolo bari beje pour banko bela interest la kama pour ka banko develop asoni ata bakele barate keno la ning nyaton ka tilim genkere ngolo tilim balolu wala be nyato anene te keno la kadu ka taraje fan ko dam male mbadi ngolo alinga dete nyola alinga kacha Gambian kolu alinga kacha ka ku jama bale bande kuram conference aka ku jama bale bang communication wala mko beti alinga kacha Gambian kolu nka kacha anka kudu nyobulu nka kubo mo nyobulu nimbuka kacha mbetu lanyim filo dam mala kono wala fisata nkata social media mbe nyo intimidate la mbe nyo la character assassinate la amon nafa soto angala alala kilimbaya ngaw sabatindi mota bulan wala mono ma abela kew hana kete la nyaton kolati
moka alalla yamarol be obe mbadi mul gambiyanta si kilin tati gambiyanta konton kilin tati gambiyanta tundu kilin tati gambiyanta sate kilin tati andum mbadi mul mota bolanan banko duniya dulale to kanana gambia iko kana gambia le deda wotumo gambia dingul be sirin gambia dingul be fata fatarin duniya kon al nga gambia deda nga gambia le soto gambia yentul soto mbadi mul nim futata jang sa faale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kacatu be koma bulo mutata domandinke bare mbina nan nim firiyo keta inshallah alnal badi malam Umar Baro ngal be konton altola anal konton la anal be dinkirato be wala la bunda dala ba falale assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Finally, you to wish you all the best. The Gambian people have spoken, and I've not listened. You know it's another OPK classic. Hello, are you hearing me? I wish you all the best. The country. Yeah, Jamme. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jamme. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jamme. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jamme. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jamme. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jamme. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jamme. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jamme. Why you kill our people? Yeah, Jamme now I want to get back in.